ये बर्मा के द्वारा बिल्ड किया गया है, काल्पनिक है। একটা শহর যেখানে সময় থেমে থাকে না, বরং ইতিহাসের স্তরে স্তরে জমে থাকে। আমি শাশ্বতী, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল হোমলি টাটেল। বারাণসী শুধু একটা শহর নয়, এক অনুভূতি, যেখানে ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা আর সংস্কৃতি মিশে আছে প্রতিটা কোণায় কোণায়। বেনারসের তৃতীয় দিনে আমরা ঘুরে দেখব আধ্যাত্মিকতার উৎস থেকে শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে মোড়া সারনাথ থেকে জাপানি টেম্পল ও স্ট্রিট ফুড, আর এই সম্পূর্ণ গল্প শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আজ আমরা এসে গেছি সারনাথে। বারাণসী থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার দূরে এই সারনাথ অবস্থিত। এখানে আছে একটি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি বৌদ্ধ স্তূপ। মন্দিরের প্রধান গেট দিয়ে ঢুকেই বাদিকে দারুণ একটা ফুলের গাছ চোখে পড়ল। আপনারাও দেখলেন নিশ্চয়ই, গোলাপি রঙের ফুল। আমি এই গাছের নাম জানি না, আপনারা জানলে কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ভেতরে প্রবেশ করলেই একটা আলাদা শান্তি অনুভব করা যায়। মন্দিরের সামনে সুন্দর একটা সবুজ বাগান, যা দেখে চোখ একদম জুড়িয়ে যাবে। এবার একটু মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই মন্দিরটির নাম নতুন মূলগন্ধকুটি বিহার। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক ধর্মপালজি 1931 সালে নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির। গৌতম বুদ্ধ যখন প্রথম সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন তিনি মূলগন্ধকুটি নামে একটি কুটিরে বসবাস করতেন। সেই স্মরণেই নতুন বিহারটির নাম নতুন মূলগন্ধকুটি রাখা হয়। এখানে প্রবেশ করেই দেখতে পাবেন ধর্মচক্র মুদ্রায় গৌতম বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্তি। মূর্তির নিচে একটা বাক্সে ভগবান বুদ্ধের অস্থি রাখা আছে। গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনীর রং ও রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে। বারাণসীর সারনাথ জায়গাটা বৌদ্ধ ধর্মের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। বলা হয় এই শান্ত ভূমিতেই প্রায় 2500 বছর আগে গৌতম বুদ্ধ তার প্রথম উপদেশ দেন, যাকে বলা হয় ধর্মচক্র প্রবর্তন। এবার শুনে নেওয়া যাক গাইড মহাশয় এই সারনাথের কি কি ইনফরমেশন আমাদের দিচ্ছেন। गौतम बुद्ध का 4 धाम होता है जो मोस्ट होता है। फर्स्ट है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। सेकेंड है बोध गया बिहार, वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ है। थर्ड प्लेस है आपका सारनाथ, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया है बौद्ध धर्म प्रचार का। फोर्थ प्लेस है कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्याग दिया था। अभी आप सारनाथ प्लेस पे आए हैं। सारनाथ प्लेस का मेन टेम्पल देखने जा रहे हैं इधर में, जिसका नाम है मूलगंधकुटी बिहार। इस टेम्पल को बिल्ड करने वाले अनागारिका धर्मपाल हैं, जो श्रीलंका के मॉन्ग भिक्षु थे और राजा थे। 1931 में इस टेम्पल को बिल्ड किया। टेम्पल के अंदर में जाएंगे तो गौतम बुद्ध का प्रिंटिंग वॉल बनाया गया है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रिंटिंग वॉल बनाया गया है, वो जापान के द्वारा। कैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, कैसे उन्होंने तपस्या किया है, कैसे उनका महानिर्माण हुआ है, ये सब प्रिंटिंग वॉलों में दर्शाया गया है। गोल्डन कलर का स्टेचू रखा है गौतम बुद्ध का दादा। उसके नीचे अंडरग्राउंड में गौतम बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। इसमें इसको नवंबर में निकाल के दिखाते हैं, बौद्ध पूर्णिमा को। अच्छा। तो एशिया कंट्री का सभी लोग इधर में आते हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चाइना, सभी कंट्री के लोग आते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये सामने पीपल का गाछ दिख रहा है, इसको आप लोग बोधि गाछ बोलता है, हम लोग बोधि ट्री बोलता है। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ओरिजिनल बोध गया बिहार में है। उसी का एक ब्रांच श्रीलंका लेके गया सम्राट अशोक का बेटी और बेटा संघमित्रा महल के द्वारा श्रीलंका अनुराधापुरा में लगाया गया बौद्धिज्म प्रचार के लिए। उसके बाद 1932 में अनागारिका धर्मपाल द्वारा बोधि ट्री का भी एक थर्ड ब्रांच ला के यहाँ पे लगाया गया। उसके नीचे गौतम बुद्ध के 5 शिष्य का रेप्लिका बना के दिखाया गया है, कैसे उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया है बौद्ध धर्म प्रचार का। ये बर्मा के द्वारा बिल्ड किया गया है, काल्पनिक है। दूसरी चीज़, वो मेटल का जो दिख रहा है उसको प्रेयर व्हील बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे हम लोग अपने मंदिर में जाते हैं, गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसी तरह उस पर तिब्बतन मंत्र लिखा होता है। 108 मंत्रों का मंत्र जाप लिखा होता है, जिसका ओम आने पद में ओम मंत्र लिखा होता है। मीनिंग होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इधर में एक घंटा है कॉर्नर में, वो बनारस का सबसे बड़ा घंटा है। वो 2.10 टन का है। सुबह 4 बजे और शाम को 6:30 बजे बजता है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में उसके साउंड गूंजते हैं। उसी टाइम इस टेम्पल के अंदर प्रेयर और पूजा होता है। जितने भी मॉन्ग भिक्षु होते हैं सभी लोग इधर में आते हैं। अभी आप लोग पहले चप्पल जूता निकाल के बोधि ट्री घुरेगा, उसके बाद टेम्पल घुराएगा, ठीक है। आइए पहले छोटी इधर में खोलिए।
সারনাথের ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্য ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে এখানে। মন্দিরের একটু পাশ দিয়ে সামনে এগোলেই চোখ পড়বে সেই বিখ্যাত ধামেক স্তূপটি, যা ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষী। এটি নির্মাণ করেন সম্রাট অশোক। এর চারপাশের যে নীরবতা, সেটি সত্যিই মনকে শান্ত করে দেয়। এটি গুপ্ত যুগের পাথর ও ইটের মিশ্রণে নির্মিত এবং বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত। এর প্রধান আকর্ষণ ধামেক স্তূপ, অশোক স্তম্ভ ইত্যাদি। ये सामने जो दिख रहा है ये बौद्ध स्तूप है। इसका ओरिजिनल नाम है धैमेक स्तूप। गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को बौद्ध धर्म प्रचार का फर्स्ट उद्देश्य यहीं पे बैठ के दिया। इस स्तूपा को बनाने वाला सम्राट अशोक है। कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय चेंज हुआ तो उन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो किया। जब बौद्धिज्म को फॉलो किया तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अखंड भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, जो छोटे से लेकर बड़े तक। फिर मुगल काल में कई सौ स्तूप को तोड़ दिया गया, जिनमें से बचा है मध्य प्रदेश सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, धवलगिरी का स्तूप और राजगीर का स्तूप बचा है। इसकी हाइट 103 फीट, ये इसकी डायमीटर है 93 फीट। इस शिवलिंग के आकार का चारों दिशाओं से पूरा सॉलिड और पैक है। इसमें कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं, फुल सॉलिड है एकदम। ये 2300 वर्ष पुराना है। बौद्ध संप्रदाय में 2 संप्रदाय होता है, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। हीनयान जैसे तिब्बत, भूटान और लद्दाख के लोग कैंडल जला के मेडिटेशन करते हैं गार्डन में बैठ के। महायान के लोग स्टेचू का पूजा करते हैं। स्टेचू का पूजा करने के बाद इसका परिक्रमा करते हैं। इसमें 25 टिकट लगता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे इसका मेन गेट है। ऑनलाइन टिकट लेना होता है। जो लोग टिकट लेके जाते हैं, जैसे वो लोग बाहर से चक्कर नहीं लगा रहा है, उसी तरह बाहर से चक्कर लोग लगाते हैं। वही चीज़ हम लोग गेट के पास से दिखाते हैं। इसके बाद चलेंगे जो जापान टेम्पल, जो चंदन काठ का बना है, वो पूरा दिखाएंगे आपको। সারনাথ স্তূপ ও মন্দির থেকে আরেকটু এগিয়ে আসলেই চোখে পড়বে ইন্দো জাপানি মন্দির। এই ইন্দো জাপানি মন্দিরটি হলো উত্তরপ্রদেশের সারনাথের আরেকটি বৌদ্ধ মন্দির। বিশ্ব শান্তি স্তূপের ঠিক পাশেই অবস্থিত এই মন্দিরটি সারনাথের অন্যতম জনপ্রিয় বৌদ্ধ মন্দির। सामने जो टेम्पल दिख रहा है ये इंडो जापान का टेम्पल है। जैपनीज में इसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं। ये 1992 का बनाया गया टेम्पल है। टेम्पल के अंदर में जो 5 स्टेचू ऊपर में रखा होगा वो सब लाल चंदन का है। इंटरनल जो डेकोरेशन किया गया है वो चंदन की लकड़ी पे गोल्डन पॉलिश का काम किया गया है। जिस तरह गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्याग दिया था कुशीनगर में, उसको स्लीपिंग मुद्रा बोलते हैं। उस मुद्रा को ध्यान से देखेगा तो उसमें उसका कान बड़ा दिखेगा, हाथ घुटनों से लंबा दिखेगा, पैर पे चक्र दिखेगा। ये सिद्ध पुरुष, जो अजान बाहुबली पुरुष होते हैं, उनका सिंबल होता है। इसी मंदिर के पीछे पूरा गांव है, विलेज एरिया, जहाँ बीबर्स लोग रहते हैं, बुनाई करने वाले लोग, जो हैंडलूम के द्वारा बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टा ये पूरे गांव में बनाते हैं। बनाने के बाद बोधी सोसाइटी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का, वो येलो कलर का बिल्डिंग, वहाँ पे जमा करते हैं। वहाँ पे कोई जीएसटी टैक्स वेट ये नहीं होता है। दूसरी चीज़, अभी आप लोग इसका दर्शन करेंगे, इसी के बगल में विश्व शांति स्तूप जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो बाहर से आपको दिखाते हुए चलेंगे। अभी छोटी आप জাপানি মন্দিরটি সারনাথের একটি অনন্য স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত বৌদ্ধ তীর্থস্থান, যা ধর্মচক্র ইন্দো জাপান বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই জাপানি মন্দিরটির মূল নাম হল নিচিগাই সুজান হরেনজি টেম্পল। তবে স্থানীয় গাইড এবং পর্যটকদের কাছে এটি সচরাচর জাপানি মন্দির নামেই পরিচিত। মন্দিরটির স্থাপত্য শৈলী সম্পূর্ণ জাপানি ধাঁচের, যার মূল আকর্ষণ হলো একটি দোতলা প্যাগোডা। মন্দিরটির মনোরম স্থাপত্যশৈলী জাপানের কিয়োটোতে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত জাপানি মন্দিরগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। মূল মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক আগেই ডান দিকে একটি গাছের নিচে ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে জাপানি লিপিতে খোদাই করা একটি স্তম্ভ। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ এক নিদারুণ প্রশান্তিময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। মন্দিরের ভেতরে শায়িত অবস্থায় থাকা ভগবান বুদ্ধের একটি বিশাল কাঠের মূর্তি রয়েছে, যার মস্তকের কারুকার্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অপূর্ব। মূল মূর্তির সন্নিকটেই বৌদ্ধ মন্ত্র নামমিয়হ রেঙ্গেকেও খোদাই করা রয়েছে। এই বৌদ্ধ মন্দিরে ব্যবহৃত কাঠের তৈরি সমস্ত ভাস্কর্য ও সামগ্রী চন্দন কাঠ দিয়ে নির্মিত। এখন যেটা দেখছেন সেটি হচ্ছে সারনাথের বিশ্ব শান্তি স্তূপ। তবে আন্ডার কনস্ট্রাকশনের কারণে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারিনি। সারাদিন বিস্তর ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরে একটু রেস্ট নিয়েই আমরা বিকালে আবার বেরিয়ে পড়েছি স্ট্রিট ফুড খেতে ও বেনারসের অলিগলি ঘুরে দেখতে। পায়ে হেঁটে প্রথমেই আমরা চলে এলাম গোধুলিয়া চকে। এই গোধুলিয়া চকটা কলকাতার ঠিক এক্সপ্ল্যানেটের মতন, খুবই জাঁকজমক। এখানে অনেক খাবারের দোকান পেয়ে যাবেন বেনারসের প্রসিদ্ধ বেনারসি শাড়ির দোকান।
আমাদের খাওয়া দাওয়া শুরু হলো 1 কাপ ভাঁড়ের চা দিয়ে। বেনারসি চায়ের টেস্ট ছিল অসাধারণ। আমাদের এর পরের গন্তব্য ছিল বেনারসের সেই বিখ্যাত চাটের দোকান কাশি চাট ভান্ডার। দোকানের সামনের ভিড় ছিল উপচে পড়ার মতন, আর আমরা সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিলাম টমেটো চাট আর নর্মাল পাপড়ি চাট। তবে দোকানদার এত ভিড়ের মধ্যে একটু গন্ডগোল পাকিয়েই ফেলেছে। পাপড়ি চাটের বদলে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল সামোসা চাট। সামোসা ভেঙে তার মধ্যে আরও কিছু দিয়ে চাট বানানো হয়েছে। খেতে খুব সুস্বাদু নয়, মোটামুটি। এখন যেটা দেখছেন এটা হলো টমেটো চাট। এমন খুব বেশি সুস্বাদু আমার লাগেনি। স্ট্রিট ফুডের পাশাপাশি এখানে অনেক ফ্যামিলি রেস্টুরেন্টও পেয়ে যাবেন। বেনারসে এসেছি আর মালাইও খাবো না, তেমন তো হতে পারে না। তো আমরা সোজা চলে এলাম মালাইয়ের দোকানে। অসাধারণ খেতে এই মালাই। এই মালাই তৈরির কিন্তু একটা প্রসেস আছে। দুধটাকে প্রসেস করে সারা রাত শিশিরের নিচে রেখে দিয়েই মালাইটা তৈরি করা হয়। এটা সাধারণত শীতকালেই পাওয়া যায়। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে খেলাম আর কিছুটা পরে খাবো বলে নিয়েও গেলাম। এসব খাওয়া দাওয়ার পর বেনারসের অলিগলি দিয়ে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ করতে করতে একটি রুদ্রাক্ষের দোকান পেলাম। দাম দেখে বুঝলাম সাধ্যের বাইরে। এখানে এই রকম রুদ্রাক্ষের অনেক দোকান পাবেন, তবে দরদাম ও যাচাই করেই কিনবেন। আগের দোকানের চাট খেয়ে খুব একটা ভালো না লাগায় রাস্তার পাশে আরেকটি দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আগেরটার থেকে খেতে এটা অনেকটা ভালো। বেনারসের সব জায়গাতেই বিখ্যাত এই স্ট্রিট ফুডটি মাটির ভাঁড়েই দেওয়া হয়, আর এই চাট বানানোর পুরো প্রসেসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনারাও যদি আমাদের মতন বেনারসে এরকম স্ট্রিট ফুড খেয়ে থাকেন তাহলে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করুন। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি, যারা বেনারস বেড়াতে আসবেন সাথে অবশ্যই ক্যাশ রাখবেন। এখানে অনলাইন পেমেন্টের অপশান খুবই কম পাওয়া যায়। রিক্সাতে উঠলেই ভাড়া পড়বে কম করে 150 থেকে 200, বেশিও হতে পারে। বেনারস ভ্রমণের এই তৃতীয় পর্ব আপনাদের কেমন লাগছে? যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেল হোমলি টাটেলের পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটা ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি সবার সাথে শেয়ার করে আমাদের সাপোর্ট করুন।
আপনাদের সাপোর্ট আমাদের আরও নতুন কিছু এক্সপ্লোর করতে উৎসাহী করবে। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই করে ক্লিক করবেন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায়। চাট বানানো শেষ, এবার খাওয়ার পালা। এই চাটটা খেতে কিন্তু আমার বেশ ভালোই লেগেছে। চাটের দোকানের পাশেই রয়েছে পুরি সবজির দোকান। না, আজকে আজ আর কিছু খাইনি, পেট পুরো ভর্তি। এরপর রিক্সা ধরে সোজা হোটেলে। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।